Hello student, welcome to our YouTube class. Hello student, welcome to our YouTube class. आज आम दशम श्रेणी राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय भारत में स्वाधीनता परवर्ती राज्य पुनर्गठन 25 टी गुरुत्वपूर्ण MCQ आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, स्वाधीनता प्राप्ति समय भारत में प्राय केतोटी देशीय राज्य थिला? ऑप्शन क 550, ऑप्शन ख 562, ऑप्शन ग 600, ऑप्शन घ 450। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन ख। स्वाधीनता प्राप्ति समय भारत में प्राय 562 देशीय राज्य थिला। क्वेश्चन नंबर 2, काहाको भारत लौह मानव बा आयरन मैन कहा जाए? ऑप्शन क महात्मा गांधी, ऑप्शन ख जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ग सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन घ डॉक्टर BR आंबेडकर। तो पिला माने यार आंसर टी है ऑप्शन ग, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत लौह मानव बोली कहा जाए बा आयरन मैन। क्वेश्चन नंबर 3, देशीय राज्य गुड़िकर मिश्रण पर गठित राज्य विभाग सचिव किए थिले? ऑप्शन क VP मेनन, ऑप्शन ख लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ग राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन घ मौलाना आजाद। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन क, VP मेनन देशीय राज्य गुड़िकर मिश्रण पर गठित राज्य विभाग सचिव थिले। क्वेश्चन नंबर 4, क्यों दलिल रे स्वाक्षर करी देशीय राज्य गुड़िक भारतीय संघ रे जोग देथिले? ऑप्शन क संविधान, ऑप्शन ख मिश्रण चुक्ति, ऑप्शन ग शांति चुक्ति, ऑप्शन घ बंधुत्व चुक्ति। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन ख, मिश्रण चुक्ति दलिल रे स्वाक्षर करी देशीय राज्य गुड़िक भारतीय संघ रे जोग देथिले। क्वेश्चन नंबर 5, हैदराबाद शासकों को कौन कहा जाउथिला? ऑप्शन क नवाब, ऑप्शन ख राजा, ऑप्शन ग निजाम, ऑप्शन घ सुल्तान। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन ग, हैदराबाद शासकों को निजाम बोली कहा जाउथिला। क्वेश्चन नंबर 6, हैदराबाद को भारतीय संघ रे मिसाइबा पाई क्यों सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायथिला? ऑप्शन क ऑपरेशन विजय, ऑप्शन ख ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन ग ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन घ ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन ख, हैदराबाद को भारतीय संघ रे मिसाइबा पाई ऑपरेशन पोलो सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायथिला। क्वेश्चन नंबर 7, जूनागढ़ नवाब क्यों देश सहित मिसिबाकू चाहूथिले? ऑप्शन क भारत, ऑप्शन ग पाकिस्तान, ऑप्शन ग अफगानिस्तान, ऑप्शन घ से स्वाधीन रहिबाकू चाहूथिले। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन ख, जूनागढ़ नवाब पाकिस्तान देश सहित मिसिबाकू चाहूथिले। क्वेश्चन नंबर 8, क्यों मसीहारे ओडिशार गणजात राज्य गुड़िकर मिश्रण प्रक्रिया संपूर्ण होइतिला? ऑप्शन क 1947, ऑप्शन ख 1948, ऑप्शन ग 1949, ऑप्शन घ 1950। तो पिला माने यार आंसर टी है ऑप्शन ग, 1949 मसीहारे ओडिशार गणजात राज्य गुड़िकर मिश्रण प्रक्रिया संपूर्ण होइतिला। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा भित्तिक राज्य गठन पाई 1948 रे कहा नेतृत्व रे प्रथम कमिशन गठित होइतिला? ऑप्शन क SK धर, ऑप्शन ख फजल अली, ऑप्शन ग JB पटनायक, ऑप्शन घ HN कुंजूर। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन क, भाषा भित्तिक राज्य गठन पाई 1948 रे SK धरଙ୍କ नेतृत्व रे प्रथम कमिशन गठित होइतिला। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा भित्तिक भित्ति रे गठित भारतर प्रथम राज्य केउठी? ऑप्शन क ओडिशा, ऑप्शन ख पश्चिम बंग, ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश, ऑप्शन घ तमिलनाडु। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन ग, आंध्र प्रदेश होची भाषा भित्तिक भित्ति रे गठित भारतर प्रथम राज्य। क्वेश्चन नंबर 11, पृथक आंध्र प्रदेश राज्य गठन दाबी रे किए 56 दिन अनशन करी प्राण त्याग करथिले? क्वेश्चन नंबर क पट्टी श्री रामामुल्लु, ख रमादेवी, ग गोपबंधु दास, घ कुमारस्वामी कामराज। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन क, पट्टी श्री रामुलु पृथक आंध्र प्रदेश राज्य गठन दाबी रे 56 दिन अनशन करी प्राण त्याग करथिले। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य पुनर्गठन कमिशन बा SRC केबे गठित होइतिला? ऑप्शन क 1950, ऑप्शन ख 1953, ऑप्शन ग 1956, ऑप्शन घ 1960। तो पिला माने यार आंसर टी होची ऑप्शन ख,
1953 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଶନ ବା SRC ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫଜଲ ଅଲି, ଅପସନ୍ ଖ KM ପାନିକର, ଅପସନ୍ ଗ HN କୁଞ୍ଜୁରୁ, ଅପସନ୍ ଘ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫଜଲ ଅଲି ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନର ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ କ 1953, ଅପସନ୍ ଖ 1955, ଅପସନ୍ ଗ 1998, ଅପସନ୍ ଘ 1956। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ 1956 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 1956 ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା? ଅପସନ୍ କ 14 ରାଜ୍ୟ ଓ 6 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ ଖ 15 ରାଜ୍ୟ ଓ 7 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ ଗ 28 ରାଜ୍ୟ ଓ 8 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ ଘ 10 ରାଜ୍ୟ ଓ 5 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ 1956 ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ଭାରତରେ 14ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 6ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜନ କରି କେଉଁ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ କ ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ଖ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଗ ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଘ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ କେରଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ ବମ୍ବେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜନ କରି ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇଟି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଭାଜନ କରି ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ କେବେ ଗଠନ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ କ 1960, ଅପସନ୍ ଖ 1967, ଅପସନ୍ ଗ 1970, ଅପସନ୍ ଘ 1975। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 1967 ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବକୁ ବିଭାଜନ କରି ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଗୋଆ, ଦାମନ ଓ ଦିଉ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ବ୍ରିଟିଶ, ଅପସନ୍ ଖ ଫରାସୀ, ଅପସନ୍ ଗ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଅପସନ୍ ଘ ଓଲନ୍ଦାଜ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଗୋଆ, ଦାମନ ଓ ଦିଉ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କେଉଁ ବର୍ଷ ଗୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା? ଅପସନ୍ କ 1947, ଅପସନ୍ ଖ 1950, ଅପସନ୍ ଘ 1961, ଅପସନ୍ ଘ 1987। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ 1961ରେ ଗୋଆକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ପୁଡୁଚେରୀ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ଫରାସୀ, ଅପସନ୍ ଖ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଅପସନ୍ ଗ ବ୍ରିଟିଶ, ଅପସନ୍ ଘ ଜର୍ମାନୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ପୁଡୁଚେରୀ ଫରାସୀ ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 କେଉଁ ମସିହାରେ ସିକିମ ଭାରତର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? ଅପସନ୍ କ 1971, ଅପସନ୍ ଖ 1975, ଅପସନ୍ ଗ 1980, ଅପସନ୍ ଘ 1947। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଖ 1975 ମସିହାରେ ସିକିମ ଭାରତର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର ଓ ତ୍ରିପୁରା କେବେ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲେ? ଅପସନ୍ କ 1967, ଅପସନ୍ ଖ 1972, ଅପସନ୍ ଗ 1987, ଅପସନ୍ ଘ 2000 ମସିହା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ 1972 ମସିହାରେ ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର ଓ ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 2000 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ କ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଖ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଗ ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଘ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 2000 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଭାରତର ସର୍ବଶେଷ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ 2014 କେଉଁଟି?
ଅପସନ୍ କ ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ଖ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଅପସନ୍ ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଘ ଗୋଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ। ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବଶେଷ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ, ଯାହା 2014 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଥିଲା? ଅପସନ୍ କ 1 ଜାନୁଆରୀ 1948, ଅପସନ୍ ଖ 1 ଜାନୁଆରୀ 1949, ଅପସନ୍ ଗ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ଅପସନ୍ ଘ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ। 1 ଜାନୁଆରୀ 1949 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହ ମିଶିଥିଲା।